मुल्क ऐसा मुल्क है जिसको आप ताकत के ज़रिए, ये ऐसी कौम है जिसको आप ताकत के ज़रिए इसके हकूक़ नहीं ले सकते। ये कौम ऐसी कौम है जो ज़िंदा कौम है, उसने बड़े मार्शल लॉज देखे हैं, बहुत सारे लोग आए उनको हटा दिया, बहुत सारी मुसीबतें आईं उनको भी ख़त्म कर दिया और ज़िंदा रही। तो ये कौम ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह। आप जितना जुल्म करना है कर लें, हम जो हैं कौम के साथ खड़े हैं और हमें यकीन ये है कि हमारी जो ख्वाब है, हमारी जो ख्वाब है वो पाकिस्तान की ख्वाब है, इसलिए इसको शिकस्त नहीं हो सकती। सर आप 23 कर लें, आप 24 कर लें। मुझे अमेरिका जाने का भी मैं गया हूँ कई बार और वहाँ के लोगों से मिला भी हूँ। वहाँ हर दूसरे दिन वाशिंगटन का जो वाइट हाउस है उसके सामने लोग एहतजाज करते हैं। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, प्राइम मिनिस्टर का जहाँ घर है और ऑफिस है, उसके सामने भी लोग आके एहतजाज करते हैं। वहाँ तो कोई शहीद नहीं होता, वहाँ तो किसी पे गोलियां नहीं बरसाई जाती। तो अगर यही एग्जाम्पल लेना है तो हम भी इसीलिए डी चौक तक आना चाहते हैं, क्योंकि एक सिंबॉलिक है। ये मतलब नहीं है कि हमने जाके वहाँ हमला करना है या कोई तोड़ फोड़ करनी है, ये एक सिंबल होता है। हम सिंबॉलिकली लोगों को लेके जा रहे हैं। इमारत जो थी मुझे कह रही थी आप किधर जा रहे हैं? इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और एक जालिमाना निज़ाम कायम हुआ है, जिसमें उन पाकिस्तानी जो कि अपने एहतजाज के हक़ में बाहर निकल के सड़कों पे आना चाहते हैं, अपना बुनियादी हक़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको शहीद किया जा रहा है। आप क्यों अंदर जा रहे हैं? जनाब चेयरमैन, एक लम्हे के लिए मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा कि इमारत तो ठीक कह रही है, इस इमारत ने बड़े बड़े सियासतदान देखे हैं जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होने दिया, तो क्या मैं उस इमारत में जाऊं या ना जाऊं? फिर मैंने सोचा कि एक फ़र्ज़ है हर एक पे कि जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाए, और अल्लाह ताला का हुक्म भी है। तो मैंने फिर कदम बढ़ाए तो इमारत ने कहा कि अब आप जा ही रहे हैं तो ज़रूर पूछिएगा उनसे जो ये रियासत चला रहे हैं। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ज़रूर पूछिएगा उनसे जो रियासत चला रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। लेकिन इन्हीं लोगों ने, जो अवाम की अदालत है, जब मैं आ रहा था तो मुझसे पूछा और कहा कि जो रियासत चला रहे हैं उनकी आप ज़रूर मज़म्मत करें, सेनेट में जाके बोलें और मज़म्मत करें। तो मैंने अपने दोस्तों की जो हुकूमत में है, मैंने उनकी वकालत की और मैंने उन लोगों को कहा कि नहीं, उनकी मज़म्मत करने का क्या फ़ायदा, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं। और हमने इसलिए गोली चलाई कि पीटीआई जो है वो टेररिस्ट्स हैं, पीटीआई के सारे सपोर्टर्स जो हैं दहशतगर्द हैं, वो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हम कोई आज़ादी मांगने नहीं आए थे, हम अपनी आज़ादी का हक़ जिताने आए थे। लेकिन बदकिस्मती से इनको ये समझ नहीं आई। इनकी तारीख में एग्जाम्पल्स देखें। जनाब बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ज़ियाउल हक़ के ज़माना था, प्रोटेस्ट्स रोके जाते थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन। उन्होंने कहा था कि ये फ़र्ज़ है कि हर कोई प्रोटेस्ट करे और उसके लिए जंग लड़े, फाइट फॉर योर फ्रीडम। जनाब जब चीफ मिनिस्टर थे इनके लीडर पीएमएलएन के, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटा दिया गया था मुशर्रफ के ज़माने में, तब भी इनकी पार्टी का ये नारा था कि फाइट फॉर योर फ्रीडम, बाहर निकलो।
یہ آپ کا رائٹ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جب انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے, ان کا بھی یہ تھا کہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ احتجاج کریں, آپ کا بنیادی حق ہے, آپ کا فرض ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باہر نکل کے فائٹ فار یور فریڈم. تو اگر پی ٹی آئی وہی کر رہی تھی جو ہر سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے کہ فائٹ فار یور فریڈم, تو پھر اس میں ٹیررسٹ کس طرح ہم بن گئے؟ آپ بیٹھے ہیں ادھر, آپ کہتے ہیں ہم قوم کی عکاسی کر رہے ہیں, ہم قوم کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اگر قوم کے ریپرزینٹیوز ہیں تو پھر قوم کو کیوں مار رہے ہیں, قوم کو کیوں قتل کر رہے ہیں, قوم کو کیوں زخمی کر رہے ہیں؟ کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی انصاف کے تقاضے, کوئی آئین کے تقاضے تو پورے کرنے چاہیے. یہاں آپ کہتے ہیں ہم لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہم آئینی حکومت ہیں. اوپر میڈیا بیٹھا ہے جناب چیئرمین, کیا اس وقت یہ میڈیا اس سو کالڈ آئینی حکومت میں آزاد ہے؟ سلیکٹو خبریں ان کو اجازت ہے کہ آپ پبلش کریں, لیکن جو بھی خبر سلیکٹ نہ ہو, پروو نہ ہو, وہ کوئی بھی چینل نہیں دے سکتا. آئین, یہ کہتے ہیں ہم آئینی حکومت ہیں, آئین کی شکیں سلیکٹیولی اپنی مرضی سے جو ان کو من پسند ہیں شک, وہ تو اپلائی ہو جاتی ہے, جو شک من پسند نہیں, جو ان کو پسند نہیں, وہ اپلائی نہیں ہوتی. عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں 26ویں امینڈمنٹ کے بعد, لیکن ان کے فیصلے جو ہیں, جو فیصلہ حق میں ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے, جو حق میں نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جاتا. یہ ایوان, یہ پارلیمنٹ, دس از بیکم اے ٹول ٹو لیجٹیمائز دا انلیجٹیمیٹ. اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اسی حکومت کے ذریعے. ہم کس طرح چپ رہ سکتے ہیں جب یہ ساری ناانصافیاں دیکھیں؟ وی ہیو دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ہیو دس رائٹ اینڈ ایکسرسائز دس رائٹ ٹو پروٹیسٹ, اور یہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. مے بی آج ان کے پاس اختیار ہے, طاقت ہے, ہمیں روک لیتے ہیں, کرش کر لیتے ہیں, مار دیتے ہیں, شہید کر لیتے ہیں, زخمی کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں جا کے لوٹتے ہیں ہمیں. There is no privacy, there is no protection, کوئی قانون نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے. لیکن کل کو یہ ہم حاصل کر کے دکھائیں گے, اور جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں آج, they will come and haunt you in the future. Mark my words, they will come and haunt you. جناب, اس سارے کے باوجود, جناب چیئرمین, اس سارے کے باوجود مجھے پرسنلی, اور عمران خان صاحب کو بھی میں مل کے آ رہا ہوں اڈیالہ سے, انہوں نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو اس قوم میں, اس خوبصورت قوم میں, پاکستانیوں میں, ایز پاکستانیز, ایز اے نیشن, ان کو بہت امیدیں ہیں. دس از اے گریٹ نیشن, دس از اے ریزیلینٹ نیشن, اٹ از اے نیشن دیٹ ہیز withstood all tides, all vicissitudes. It is a nation that will rise, that is bound to rise.